बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले। हम जान देंगे अपने मोहम्मद के नाम पर। सरकार का नौकर हम नहीं हो, একজন ব্যক্তি আছে তো মোদির কাছে এজন্য আর কি ইন্ডিয়ার অনেক ভালো আছে दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हो। सरकार का नौकर कोई हम नहीं हो, सरकार का नौकर कोई हम नहीं हो। इंजीनियर वकील या ताजिर हो डॉक्टर सब कुछ तो हो मगर तुम्हें इतनी भी है खबर, हक मुस्तफा का हम पे उजागर है उम्र भर, हक मुस्तफा का हम पे। কেউ নাই পাশে এজন্য আর কি কষ্ট হয়ে যায় বেশি। আর মানুষের জোড়ায় জোড়ায় ইয়াতে ঘুরে আর আমরা একলা একলা সিঙ্গেল। লাগবো লাগবো অবশ্যই, কত কিছু দেয়া যে লাগবো দেয়া চাইলে। এটা এখন ভিডিও করে সোনালি কালার মাত্র 130 টাকা। একদম পিছন দিকে আসলে পাবেন মাত্র 130 টাকায় যে কোনো পণ্য। পপকর্নের কালার দেখলে তো মাথা নষ্ট।